শোনো বস, সবার প্রথমে তোমরা এই ভিডিওটা দেখো। मेरा एडिटर है 18 साल का लड़का, धीरे धीरे मेरे साथ काम किया, वो भी बढ़ा, मैं भी बढ़ा, वो भी बढ़ा, उसका भी काम बढ़ा। पहले वो एक्स रुपीस पर रील लेता था, वो 2x रुपीस पर रील लेता है। अब वो एक दिन आया मेरे पास, बोलता है सर एक डिसीजन लेना है मेरे को। मतलब हाँ बताओ। मतलब मैं स्कूल कॉलेज गया, शिफ्ट हुआ अभी कॉलेज में, तो मैंने देखा सर 3 साल पढ़ना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी, और उसके बाद ना 25,000 रुपए की एवरेज सैलरी लगेगी, और उससे ज़्यादा तो मैं आपके साथ अभी कमा रहा हूँ। तो उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया। आज वो महीने का वो 80,000 रुपये महीना बना रहा है। कौन सी एजुकेशन काम आई उसको, अभिषेक भाई बताओ जरा। ভিডিওটা দেখে তোমরা কি বুঝলে? টাকা ইনকাম করতে বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে কি ভালো ডিগ্রি লাগে? লাগে না ভাই। বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে টাকা ইনকাম করতে গেলে লাগে শুধুমাত্র একটা স্কিল, ঠিক আছে? সেটা যা খুশি হতে পারে, ঠিক আছে? তুই যদি ওই স্কিলটা একদম প্রফেশনালভাবে শিখে নিতে পারিস, তো ব্যাস, তোকে আর কোনোদিনও শালা পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। তাই আমি বলছি, এক্ষুনি থেকে যে স্কিলটার পিছনে কাজ করছিস, যেটাকে নিয়ে পড়ে আছিস, সেটাকে নিয়ে করতে থাক, করতে থাক, করতে থাক, যতদিন না সাকসেস পাস। বুঝতে পেরেছিস?